Oh, sige, mag-gitara ka, mag-concert ka dali. Shake, 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 shake. Go nga. Sige pa, gitara pa. Ate, sarado mo yung cortina doon, para hindi nasisilaw tong camera. Dali. Oh, yan. Oh, dali. Oh, yan. Dali, sayaw kayo nito. Ay, mag-gitara kayo nito. Toy, dali. Shake, 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 shake. Paano yan, Toy? Dali. Oh, anong kukunin mo naman? Oh, dali mo dito, dali. Magtugtog ka ulit. Dali mo dito. Hindi yung cars. Magtugtog ka muna nun, no, sa phone. Dali. Ayan, xylophone. Tugtugin mo yan, no, yung pinupokpok, yung tumutunog. Ayan, no. Ate, abot mo nga sa kanya yung xylophone. Dali. Magtugtugan kayong dalawa. Yan. O, dalihin mo dito, dali. Sana, xylophone. Kunin mo din. Ayun, ituro mo sa kanya. O, yan. Dali, dito ka na, Totoy. Dali ka na, dali. Tugtog kayo ni ate. Tugtog tayo. Taga-taga, kuku. Hindi ka nagsasagali. O, ayan. Tugtugin mo yan. Dali, dali. Tugtog na. Tugtog kayo dalawa dyan. Ngek. Baliktad kaya. Baliktarin mo. Napapaliw ka naman, Totoy. O, ayan na. Dali, o. Hindi ganyan. Katahin mga do, re, mi, ra, na. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Galing. O, ikaw naman. Ano? Sabi mo, do, re, mi. Dali, Totoy. Dada. Wag and lock! No, 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 no.